Jo alle sammen, velkommen til endnu en episode af Hogwarts Legacy. Fantastisk lille rytme, jeg er kommet ind i her. Jeg tænder lige for lyden, så vi ikke glemmer det. Fantastisk rytme, jeg er kommet ind i her, hvor jeg faktisk optager en episode hver morgen. Sætter den til at rendere, og så laver jeg noget af det, jeg nu skal herhjemme, imens den renderer. Så det håber jeg nyder, jeg håber stadig nyder serien, hvis I gør det. Smid selvfølgelig et like, gerne et sub på kanalen. Jeg sad jo og ventede lidt efter sidste episode på, at vi fik det her lille fistol testral offspring, så vi har altså en lille baby nu. Goddag, lille baby testral. Vi kan lige tage en moonstone her. Så nu står der, at jeg skal tale med Dansk, og jeg tænker umiddelbart, at det betyder, at vi er færdige med questen. Jeg håber jeg lidt, ellers så ved jeg ikke rigtigt, om vi skal lave mere for ham. Men ellers så bliver der altså en ret sindssyg episode i dag, håber jeg. Det kan I se lige om lidt. You'll be pleased to know that a little... et eller andet. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Ja, fantastisk. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Jeg ved, om vi kan få phoenixes, det tror jeg ikke, vi kan. Leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, En Deke. forfærdelig historie at starte dagen ud med. Hold da op. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be. Det kunne være lidt nasty, hvis vi skulle fange. Men det tror jeg bare ikke. Jeg har ikke hørt noget om, at man skulle kunne få phoenixes, men who knows? Det kan være, jeg har hørt forkert. Der klarede vi i hvert fald another sidequest, men venner, nu er det tid til, at I skal se, hvad det rent faktisk er, vi skal i dag. Jeg tænker måske, at jeg lige venter med at bruge nogle talent points, men jeg har 2 quests, vi skal igennem, fordi som I kan se her, speak to the portrait of Professor Niam Fitzgerald in the map chamber. Det kan være, at vi skal i gang med vores 3. trial. Jeg er ikke helt sikker på, at vi er nået dertil nu, men den skal vi i hvert fald i gang med senere, når vi først og fremmest har lært The Cruciatus Curse. Det er det første, vi skal. Vores første forbudte besværgelse. Lad os komme ind til det. Vi skal møde Sebastian ved Slytherin Common Room. Og det sjove er ved Slytherin Common Room, jeg tror aldrig, jeg har været i nærheden af den. Det vil sige, at der er måske mulighed for, at vi kan få nogle papirer og komme lidt videre med vores level og XP og sådan noget. Så det tænker jeg i hvert fald, vi skal arbejde på. Her der er vi selvfølgelig i astronomitårnet. Jeg har ingen idé om, hvor i alverden vi skal hen. Nå, der var en dør der. Okay, jeg skal lige tage mig sammen. Så her til at starte med, i hvert fald lige de første par minutter, der skal vi egentlig bare løbe rundt i slottet. Og se om vi kan lave nogle gode sager. Jeg ser masser af kister nede på det kort der. Altså, det gør helt ondt at bare løbe væk fra dem. Men lad os se. Her der har vi i hvert fald været før, så der tror jeg ikke, der burde være noget. Sebastian, du er den her vej. Slytherin Common Room. Er jeg overhovedet velkommen der? Er spørgsmålet. I guess vi finder ud af det. Jeg håber stadig, I synes, det er okay at kameraet er her. Jeg ved ikke, om det er der, vi får mest muligt ud af det. Men det kunne det jo godt være. Sker der noget herinde? Sharps. Så jeg lige et papir? Det gjorde jeg overhovedet ikke med. Nej, jeg ser bare syner, hvis det er okay. Måske noget her? Nej, der kan tit være nogle af de der ting lige foran nogle døre, fordi hvis man er på vej ind i et nyt sted eller sådan noget. Og så må jeg undskylde, hvis jeg er lidt snottet. Det er jeg som regel om morgenen. Det er lidt skørt. Men prøv lige at se. Bup, papir. Field guide page. Der kan vi lige få 500 bananer. Det kunne sgu da være okay. Så han, jeg var bag den der. Nej. Hihi. Let's get it on. Og så er det altså her, vi skal møde
Sebastian. Spørgsmålet er, om der ikke lige er et eller andet her et sted. Det er der måske ikke. Lad os bare komme i gang med det så, venner. Vores første forbudte besværgelse af tænker. Ja, jeg har lige set episoden, hvor Johnny Gade han får den, så jeg håber ikke, det kommer til at tage alt for lang tid, fordi jeg ved godt nogenlunde, hvad man skal igennem og sådan noget. Måske det er anderledes, fordi jeg er Gryffindor. I don't know. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? Er det en god idé? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Super. He's this way. Jeg kan høre sådan en pivlyd. Jeg ved ikke vej. Kan vi løbe lidt? Fedt. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. Hvad så med din chef? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents... Jeg ved om vi er Muggleborn eller Fullblood eller Halfblood eller hvad vi er. In this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. Oh, come nu, Ominous. Know that Come history will nu. repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Jamen, så kom du bare, Sebastian. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These brilliants grant access to the script. Revelio. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. Confringo! By that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Nå, det var faktisk noget, jeg skulle bruge til questen. I hope we're ready for this. Ja, selvfølgelig kom. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. The journal Must be entry. the voice I hear. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family You hear is a here. voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." Yep, så er det Parseltårn. Kom. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. Jeg ved om det ender med i historien, at Sebastian eller Ominous bliver sådan en stjernepsykopat. Det kunne være nice. You're having second thoughts.
Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. Let's do it. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Stand back. Ja, fordi det er vildt farligt, sådan noget. Can't believe I'm doing Slangeviskeri. It worked. Sådan. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us. Lumos. Never mind. Og din kæft. Okay. Så er der det her, jeg måske ikke har forstået. Det er det der med, at man skal dreje på nogle ting. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Look closely at each gate for clues. Altså sådan, jeg kan sætte ild til lortet her. Så vi kan se noget. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Altså rimelig sikker på en måde, man bare lige kan gøre det på, det er ved at skiftes med at dreje den øverste. Og så bare dreje dem der nede i bunden. På et eller andet tidspunkt, så ender den vel på det rigtige, ikke? That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this Revelio. Nej, jeg klarede den ikke. Okay, prøv at høre, jeg må indrømme, jeg ser rigtig, rigtig dårligt. Det vil sige, det er virkelig, men vi skal lede efter clues, står der. Så hvor i alverden skal vi det? Hvor skal vi lede efter clues henne? Hvad er det her? Nej. Her, der er der sådan en halvmåne og så sådan en slange. Kunne det være den her? Men jeg kan jo ikke se, hvad det er. Der var en halvmåne i hvert fald. Og der var en slange. Nå, okay. Det var da nemt nok. Det var den første. Og det var for at komme tilbage, ikke? Det er klart, Sebastian. Du er den bedste. Men så skal vi lede efter et clue til den næste her, ikke? Det må være her på. Der er der sådan en mærkelig tyr, og så... Ja, det der ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal forklare, hvad det er, den nederste. En mærkelig tyr, og så et eller andet. Hvor er den mærkelige tyr? Den mærkelige tyr er her slet ikke. Så er vi jo i problemer, er vi ikke? Er det så det forkerte? Ja. Men jeg kan jo slet ikke se noget. Det er jo fuldstændig umuligt, når jeg ikke kan se noget. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Det er jo sådan en tyr. Så den nederste symbol, det er måske nemt nok at finde, men... Er der et andet sted, hvor der er et eller andet? Altså, hvad sker der her? Penge? Er der... Spørgsmålet er... der er også noget her. Men igen, jeg kan ikke se noget jo. Okay, den her skærm herovre, den giver lidt mere. Hvor er den tyr der? Den er der ikke jo. Okay, det er nemmere sådan her der. Nej, jeg er sgu bare forvirret. Jeg skal lige have den til at springe i hovedet på mig, så jeg kan finde de der clues. Det her det er godt nok noget værre noget. Ja, kom i hovedet på mig. Tak. Okay, jeg ved ikke om I kan følge mig derude, chat. Jamen jeg kan ikke... Nej, hvor er det svært, når man ikke kan se noget. Og nu er jeg så hernede. Okay, jeg kan godt komme op igen. Jeg skulle lige til at sige, det havde da været horribelt. Men der er jo kun én dør, der skal åbnes. Hvorfor... Det er den her dør, hvor der er sådan en tyr-agtigt, og sådan en... Ja, I don't know. Men den kan jeg simpelthen ikke finde herinde. Så tager lige nogle penge. Den tyr der, kan jeg finde den, hvis jeg kigger herover.
Der er i hvert fald den ene ting der. Okay, sådan der. Og der fik vi åbnet en dør. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Tak. Få noget lys. Jeg kan ikke se en fløjtende fis. We've got more to solve ahead. Search each corridor. Ja. It may not be obvious which Og det er så der, hvor der er... det er sådan en trekant, den nederste, og så sådan en lille grim blæksprut eller sådan noget. Yes. Lille grim blæksprut og trekant. Det vil sige, den lille grim blæksprut er der, og hvor er trekanten så? Den der. Den der. Okay, det tog lidt tid, men ikke, altså... Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ikke så lang tid igen. Lumos. Så kan vi komme med videre. Kan vi komme med videre. Hvor er I henne? Er I gået igennem? I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Kom så. Og så står det i jorden Crucio. The gate. Grunden til at jeg kigger herover en gang imellem, det er fordi den her skærm i midten er åbenbart lysere end den til højre. Det var derfor jeg kunne se lidt mere på den. Åh nej, hun skriger. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either. Okay, men det slap lige af. Gider du? Truly sorry about your aunt. Styr dig. But I know what to do. Styr dig, siger jeg. It's going to be Get a grip. Get your head in the game. Nå, Sebastian. Nu skal vi lave den der besværgelse på hinanden. Jeg glæder mig allerede. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Ja, det kan jeg sgu godt. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Hvad så? Ominisk. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Ja, men det gør vi bare så. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Teach me the Cruciatus curse, but you must cast it on me. I want to learn the curse. Man kan ikke vide noget om smerte, før man har oplevet den jo. I shan't forget this. Så lad os lære den, og så komme videre. Vores første forbudte forbandelse. Doloroso-besværgelsen, som den hedder på dansk. Hvilket ikke rigtig giver nogen mening. Det kan være Crucio er direkte oversat til det. Ja. Så kom, mand! Så kom!
Okay, jeg rejser mig bare op imens, mand. Så er der lige Salazar Slytherins ansigt derinde. Ja, ja. Jeg har det fint. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. Ja. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Nej. Lad være med at tage den. Okay, værsgo. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Jeg har allerede exploret det, bro. Jeg har taget alle kisterne. Breathtaking. Jeg lever. Boys, have det. Nå. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. Nå. Jeg kan lige drikke noget øl, så. We could have died. We must swear never to do this again. Ja, ja. Travel to the Slytherin dungeon. Whoops. Ha' det, som I ser ud, venner. Og gode bedring. Så fik vi lært The Cruciatus Curse. Fornøjelse. Spørgsmålet er der noget her? About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear. Så stoppede deres samtale. Never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt. Jeg har ikke, gutter. Jeg har ikke. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Lumos. Thank you. Nå, var det det? Det var det sgu. In the shadow of the study. Okay, gutter. Så er der en ting, vi skal, selvfølgelig, inden vi skal videre. Det er der som regel. Først og fremmest, så skal vi ind og bruge et talent point på Crucio, som vi nu har. Ikke? Så har vi 2 talent points tilbage, og der er noget, jeg føler, jeg mangler herinde. Protego Absorption. Det føler jeg, det kunne være et godt talent point, men jeg er ikke sikker på, at det er noget, jeg skal bruge nu. Jeg har taget rigtig meget herinde. Enemy struck with Stupefy. Stupefy deals direct damage on impact. Men det er svært med de her talentpoint, fordi det er klart, jeg tror det er sådan noget med, du får 36 i det hele, og der er 48 forskellige talent points. Det vil sige, hvis du dropper alle dem her med Rumor of Requirement, hvilket jeg regner med, så er der... Hvor mange? Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg lige sagde. Sagde jeg ikke 48? Så er der 40, du skal have på 36. Det vil sige, der er 2 af dem, du ikke behøver. Det her stealth, altså det kunne være meget nice, men jeg vil egentlig hellere fight, end jeg vil sidde og gemme mig, når vi er ude. Men det var faktisk slet ikke det, vi skulle. Vi skulle ind i gear også. Så skal vi lige se noget af det nye, vi har fået. Om der er noget, der giver noget plus, fordi ellers så skal vi op og sælge igen, inden vi skal videre selvfølgelig. Ser ikke ud til, at vi har fået noget nyt. Og jeg må nok hellere få solgt nogle af de her orange ting, legendary ting, så vi også kan samle så meget op som muligt, når vi skal til vores trial. Hov, vent lige. Var der lige en flueflame, jeg manglede? Hvor alverden er den? Og den er ovenpå måske. Kan jeg så ikke lige komme derop, eller hvad? Den flueflame der vil jeg rigtig gerne have. Det er ikke den her vej. Jeg prøver lige den anden vej. Det kommer ikke til at tage så lang tid, jeg lover. Vi har kun optaget 25 minutter. Så det er no problemo. Adiemo. Er det Sebastian? Nej. Hvad i alverden der var herude? Der er et toilet. Toilet, der går i stykker. Okay, det kan jeg faktisk slet ikke tage mig sammen til at finde lige nu. Så lad os komme til Hogsmeade. Og så skal vi videre til den tredje trial bagefter. Eller, det ved jeg ikke. Nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde og love noget, som jeg ikke kan holde. Men det virker som om, at vi godt kunne være der, hvor vi er nået til den tredje trial.
Lad os se, hvad vi kan få herinde. Vi har som sådan ikke rigtig brug for pengene mere, men fordi vi har så mange. Jeg vil bare gerne være sikker på, at jeg ikke sælger noget, som jeg vil kunne bruge, på grund af, at de har nogle gode trades. Men ellers så tror jeg, at alle tradesene kan man selv lave på et tidspunkt, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så for eksempel her, increase damage by all plants. Den kan jeg ikke bruge til noget, fordi jeg bruger ikke planter. Decrease damage taken from goblins. Bombarda. Curse targets. Expelliarmus. Crucio. Imperio. Altså det er jo nogle ret gode sager, ikke? Men de her, de er jo kun level sådan 24 til 28. Jeg føler lidt, når vi kommer senere hen i historien, så burde jeg jo få noget legendary gear, som er level højere, altså level 30, 35. Så jeg tror sgu bare, at jeg tager valget. Og så beholder jeg det, vi har på nu, fordi at det er det bedste, vi har, og så sælger jeg sgu det her. Jeg ved ikke, om det er et dumt valg, men vi kan selvfølgelig altid købe det tilbage. Sådan et legendary gear her, vi får 200 for at sælge det, og det koster 500 at købe. Så måske ikke den bedste handel i hele verden. Men nu skal vi i hvert fald til The Map A Chamber. Let's do it. Det lignede, at jeg var... Hvad hedder det? Hvordan finder vi bedst The Map Chamber? Hvordan kommer vi nemmest derned? Ja, det ved jeg ikke. Det lignede, at der stod, at jeg var 52% af vejen i forhold til quests, hvilket er meget interessant. Så er vi over halvvejs med main-historien, eller måske både med sidequest og main-quest. Jeg ved det faktisk ikke. Der er et juletræ her. Okay. Her har jeg tydeligvis ikke været siden årstiderne skiftede. Hvad foregår der her? Jamen hvordan? Undskyld mig. Hvor er vi på vej hen? Er det ikke lige der, jeg kom fra, eller hvad? Ej, nu bliver jeg sgu forvirret. Hvordan kommer jeg derned? Hold nu op. Jeg kan ikke overskue det her. Jeg kan ikke finde rundt. Vi må derhen så. Det er lidt træls. Jeg ved godt nok vide, om vi skal til den tredje trial, eller om vi lige skal lave et eller andet for hende først. Revelio. Nej, det kan jeg ikke. Forfærdeligt sted i at være uden fluepowder, ikke? The Map Chamber. Hvor er det henne? Er det her? Bang. Kom ind. Det er løgn. Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Jamen, hvordan kommer jeg ned til Map Chamberet? Ej, kan I se kortet? Kan I seriøst se kortet? Hvad er det, jeg oplever? Hvad fanden? Jeg får det i hovedet. Hvorfor bliver den ved med at føre mig ud, og så kan den ikke føre mig frem og tilbage? Det er det dummeste, jeg længere set. Hvis den fører mig udenfor igen nu, så må jeg jo bare gå rogue. Så må jeg jo bare se, hvad der foregår. Ja, Revelio. Så please ikke føre mig udenfor. Okay, jeg ved, jeg er selvfølgelig udenfor her. Men please, sig nu bare, der er en nem indgang til The Map Chamber. Jeg bliver helt sikkert ført udenfor. Jeg kan jo allerede mærke det jo. Jeg ved ikke om det er et lille minigame, at jeg selv skal kunne finde rundt eller sådan noget. Men det er jo ikke min skyld, jeg er dum som dør. Eller hvad? Ja, her var jeg også, var jeg ikke? Eller hvad? Det var jeg måske ikke. Jo. Nej, nu er vi sgu da på vej, fordi var det ikke ned ad de trapper her, og så i det forbudte område? Eller hvad? Ved den? Nej, fam. Den fører mig bare udenfor igen, jo. Ja, det var da det eneste gode, der kom ud af det her.
Jamen, jeg bliver godt og gå i et his. Det gør jeg sgu. Nu er jeg bare fucking... Ej, jeg er helt færdig. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derned. Det ved jeg simpelthen ikke. Og det er meget irriterende. Altså, jeg håber, I sidder og råber af mig, fordi jeg er nok den mest irriterede af os alle sammen lige nu. Det her, det pisser mig for vildt af. Det var slet ikke så svært at komme ned til map chamberet sidst vi skulle det. Men nu skal vi åbenbart udenfor. Og så skal vi selv finde det, uden hjælp fra kortet. Kortet hjælper, altså modsat af at hjælpe os. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Lykkes det for os nu, eller hvad? Ej, jeg his på mig selv. Det er jo... Ja, så hvor skal vi hen? Skal vi herop, eller hvad? Ja. Nej, skal vi ikke. Map chamber, min barrøv. Sådan helt ærligt. Jeg prøver virkelig at tyde kortet, hvor vi skal hen. Men når jeg følger kortet, så vil den bare have os tilbage igen. Det vil sige, der står, at der er en sti her. Lige her. Ja. Og hvad så? Ej! Jeg går seriøst amok. Hvor skal vi hen? Ja, fedt. Nu er vi her. Ej, det synes jeg simpelthen, det er dumt. Altså dummere end noget som helst. Skal jeg virkelig reload spillet af det, fordi der er et eller andet fuldstændig galt. Jeg er bogstaveligt talt ude i ingenting. Ej, 2 sekunder, chat. 2 sekunder. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Så venner, så lykkes det. Jeg kunne åbenbart bare teleportere mig derhen. Jeg håber lidt, at jeg har redigeret den del ud. Men ja, jeg ved sgu ikke. Det kan godt være, at I bare får lov til at se mig svede i virkelig lang tid. Det var da forfærdeligt. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts.
As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Okay, så vi skal op på Blacks kontor. Ja. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Ja, måske. Lad os finde Fig så. Figemisen. Se, det var den her gang, jeg ledte efter, fordi så hvor er det, den fører mig hen? Er det ikke til det forbudte område i biblioteket? Det er det måske ikke. I The Dungeons. Ej, det må godt nok undskylde, at jeg bare simpelthen kunne teleportere mig derhen. Det virkede virkelig dumt. Hvad skete der der? Oj. Ej, det er længe siden, jeg har set sådan en sag der. Free XP. Yes, yes. Der er sgu et eller andet herinde, jeg lige skal have også. Alohomora. Der var noget andet godt herinde også. Hvad er i hvert fald noget der. En Wiggenwell Potion. Og det var dig, jeg skulle have fat i. Collection Shell Grey. Yes, sir. Var der mere? Nå, Field Guide. Field Guide. Hvor er Professor Fig? Ej, 10 lige stille, ikke? Kunne den virkelig ikke have ført mig den her vej med kortet? Vi var endda her! Vi var endda her! Ej, nu gør det mig endnu mere his. Rebellion. Jeg synes, der stod, at der stadig var rigtig mange af de der papirer i luften, vi manglede. Men jeg synes da ikke, jeg finder nogen. Nej. Og Sebastian har hidkaldt os igen til noget, hvor vi skal snakke med ham, så jeg ved ikke, om vi kan lære nogle flere Unforgivable Curses, Imperio, eller Abracadabra. Abracadabra. La, 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 la. Professor Fig. Er du virkelig bare på dit office lige nu, Professor Fig? Du plejer aldrig at sådan lave noget. Eller du plejer altid at lave noget, skulle jeg nok hellere sige. Men lad os se, hvad han laver derinde. Wow, jeg lækker. Umuligt. Vi venter, så lægger vi os over på gulvet igen, når han kommer. Ja. Var dumt jo. Nå, Fig. Kan du hjælpe os? Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone.
I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. Polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything. Det bliver også en fucking lang episode, hvis vi skal igennem tredje trial nu. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Det er i orden. Så skal vi være Professor Black her. Hold da op en... Blub. Så er jeg simpelthen Professor Black nu. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. That's right. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Okay. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Tak. Now to find the headmaster's house elf. Så vi skal finde en house elf. Og hvor skal vi dog gøre det henne? Det ligner, der er ret langt. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Hey, der var Professor Fig. Han var lige inde i billedet. What the fuck? Cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Jeg ved jo ikke, hvad jeg snakker om. Now, to determine which... Stand proud, purebloods. The future is yours. Hvorfor går han rundt og Tom snakker så meget? What could the headmaster want? Da. Hvor er min house elf? Vi leder efter min house elf. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor Black, how are you? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Professor, a word? Ja. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Ja, det er on. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa.
What did we do to deserve him as a head? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Hvorfor er det, han skal gå og tomsnakke så meget? I hope it's not about anything I've been doing. Prøv at høre. Det her Weasley altid plejer at stå. Ham der Garrett Weasley. I wonder almost daily why I accept... Professor, a word, please. Hvorfor? Hvor må det være irriterende at være headmaster? Professor Weasley, how delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Attend, Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. Scrope. It's the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Så er det irriterende, at jeg ikke lige kan hive. I best get out of sight. Det var da en god idé. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Selvfølgelig virkede det. Now to speak the password to the gargoyle. Revelio. The Polyjuice plot. Incendio. Om vi får da lige samlet en lille smule ting, det er da også okay. Vi skal lige have den her op selvfølgelig også. Du skal også snart level 30. Men jeg tænker egentlig, at vi bliver nødt til at stoppe episoden her, venner. Og så er det næste, I ser. Der er trods alt også sket en del i dag. Vi har forvandlet os til Headmaster Black, og vi har lært den første forbudte besværgelse.
Okay, nu vil jeg kan lige se, om jeg kan løse den her gåde. Så vidt jeg ved. Men det giver bare ingen mening for mig nogle gange. Det giver virkelig ikke mening. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Det er den der ule. Ikke? Men hvor er den anden ting? Der burde jo være 2 ting. Der er kun 1, eller hvad? Så burde det være ulen her, vil jeg sige. Eller så er den anden nedunder. Men det skal selvfølgelig ikke være spørgsmålstegnet. Okay, så den anden er nedunder, eller hvad? Ja, den er dernede. Men det er sådan, det er et eller andet form for regnestykke, men så vidt jeg kan fornemme, så giver det ikke rigtig mening, fordi det burde bare køre sådan, at den der nede til venstre, det er 1, så er unicorn, det er 2, og den der, så går det bare rundt 1, 2, 3, 4, 5. Men som I kan se, det vil sige 4 plus den der sjove ting, plus 1 mere, burde være... Jamen, jeg er forvirret. Vi kan lige prøve noget. Fordi jeg ved ikke, om man også skal bruge minus måske. Men den der, og hvis vi så går ned og ændrer den anden til ulen, det vil være mit eneste bud. Men hvordan i alverden kommer jeg derned? Den er den herovre? Altså, det må være hernede, ikke? Så skal vi se, om vi kan finde ulen der. Og ellers, hvis ulen ikke er der, ja, så er vi bare færdige jo. Og det er den ikke. Så. Det er GG. Den kommer vi nok ikke til at kunne løse lige forløbig. Jeg har også kun lige hørt kort om det på nettet, men ja. I don't know. Ellers så må vi... det er sådan noget, jeg også laver, når jeg ikke optager. Men jeg tænker, at vi går op til den der gargoyle, ikke? Og så stopper vi episoden der, fordi så bliver det cirka 50 minutter. Og det er fint nok, fordi vi kan jo ikke lave en trial, der tager omkring en halv time også. Det har vi sgu ikke tid til i en episode. Så lad os se, hvor Headmaster's Office er. Wow, det går opad. Wow. Vanvittigt. Der er også noget her. Og det er også et eller andet med at reveal. Men hvor i alverden er det henne? Det er der. Og der, okay, så kan jeg afprøve den. Fordi der står 15 plus 3, og så plus 1 ting mere, det burde give 23. Det vil så sige den der skøre ule også. Og det var den første, ikke? Jo. Så lad os lige se, om vi kan finde den der skøre ule. Den der. Ikke? Og så nummer 2, det er så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det vil så sige 10 plus 4, så det skal være en 5'er. Det skal også være den der skøre ule. I hvert fald i forhold til, hvad jeg lige kan regne ud. Men så er den der helt sikkert ikke. Nej. Normalt så plejer man også bare at skulle klare en af dem. Jeg ved det ikke. Jeg har åbnet et par af dem her, men nogle gange der har det også bare været rent held. Det kan være, at vi ser det live lige nu. Jeg kan i hvert fald... Den her er ret nem, fordi så længe de er tæt på hinanden, så kan man jo bare lave udelukkelsesmetoden. Så tager det måske lige lidt tid, men det er ret nemt alligevel. Okay, ved I hvad? Er det ikke det, vi lige gør? Så cutter jeg det bare lige væk. Jeg kan lige så godt åbne den, når jeg nu er her. Og der lykkes det sgu. Men den gav ikke rigtig nogen mening, fordi nu endte vi med at bruge den der. Og et eller andet. Jeg synes ikke rigtigt, det giver mening, må jeg bare indrømme. Men vi får der sådan en der. Ja, I don't know. Headmaster's Office. Der må også være et eller andet papir foran hans kontor, det er da helt sikkert. Heroppe, tror jeg. Har vi været her? Ja, det har vi nok. Ja. Øj, der er noget her. Fedt. Trophy room. Der var ikke andet, vel? Beast. Nå, der kan vi simpelthen bare løbe igennem. Der kan vi bare løbe igennem. Og hvad skal vi så nu? Længere op.
Længere op, længere op, længere op. Alle. Der kunne jeg også godt have gået ind. Nå. Nej, hvad? Hold da op, der er mange ting her, hvor der skal låses op. Og der er masser af kister og sådan noget. Men Headmasters Office, det må næsten være herinde, ikke? Hvad skal der herinde, ikke? Hvorfor åbner den ikke? Nå, det ved jeg sgu ikke. Nå, så er det her, jeg vil forlade jer, venner. That's where I need to speak the password. Jeg vil forlade jer og sige tak, fordi I har set med. Jeg håber, I synes, det var en god episode. Første Unbreakable besværgelse, det hedder det ikke. Unforgivable curse har vi lært. Så tusind tak, fordi I har set med. Husk selvfølgelig smide et like på videoen, hvis I godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er nye. Og ellers så ses vi altså bare i næste video.